you know that 80% of children check their phones every 5 minutes? Crazy, right? Hi everyone, my name is Tanner Welton, and today I'm going to be talking to you about cell phone addiction. Now, I may have an addiction myself, but that doesn't mean I can't talk about it. In fact, who knows it better than me? There are many people with addictions to different things, but in my opinion, cell phone addiction is a number one worry. Tahukah kamu bahwa ada lebih dari 80% anak-anak memeriksa ponsel mereka dalam setiap 5 menit? Itu gila bukan? Halo semuanya, saya Tanner Welton. Hari ini saya akan membicarakan mengenai kecanduan ponsel. Nah, saya pun memiliki kecanduan ponsel, tetapi bukan berarti saya tidak bisa membicarakannya, bukan? Bahkan siapa yang lebih tahu akan hal ini selain saya? Banyak orang yang memiliki kecanduan akan hal lain, tetapi bagi saya kecanduan ponsel adalah yang nomor satu. Now hold on a second. I'm sure many of you are thinking that that's not me. I'm not addicted. Now take a second to think about how many times a day you use your phone or just check your phone. What happens to you when you lose your phone? Are you calm and settled, or do you freak out? There are actually people who have a panic attack. It's called nomophobia, or as I personally like to call it, nophonobia. It is when you panic if you don't have your phone in your pocket or you can't find it. Tapi tunggu sebentar. Saya yakin banyak dari kalian akan berpikir bahwa itu bukan saya nggak kecanduan. Coba sekarang pikirkan, berapa kali dalam sehari kalian menggunakan ponsel kalian atau hanya sekedar memeriksanya? Apa yang terjadi jika kalian kehilangan ponsel kalian? Apakah kalian akan tetap santai atau mungkin kalian akan panik? Bahkan, faktanya banyak orang yang akan mengalami kepanikan. Istilahnya adalah nomophobia atau yang sering saya sebut adalah nophonofobia. Itu adalah kondisi di mana orang akan mengalami panik ketika mereka tidak bisa menemukan ponselnya atau ponselnya tidak ada di saku mereka. I've seen this happen on many occasions in our house. But don't feel alone. In fact, there are 1.5 billion people in China. 24 million of them are suspected to be addicted to technology. That is almost 3/4 of Canada's population. It is so crazy that parents are putting their children into institutions to detoxify them of technology. But they are not the only ones having this problem. It's happening in Britain, Spain, and several other countries. And I believe that these detox centers will soon be in Canada. Saya sudah sering melihat hal ini terjadi di rumah kami. Tetapi jangan merasa sendirian. Faktanya ada 1,5 miliar orang di Tiongkok dan mereka kecanduan teknologi. Bahkan saking parahnya, orang tua mereka sampai memasukkan anak-anak mereka ke pusat rehabilitasi detox teknologi. Dan bukan cuma di Tiongkok. Hal ini juga terjadi di Inggris, Spanyol, dan beberapa negara lainnya. Dan saya yakin pusat rehabilitasi seperti itu akan segera hadir di Kanada. Now, the big question is, why are people so addicted? Well, here's my answer. Take social media for an example. Every single time you post a photo, let's say in the matter of 10 seconds, you get 4 likes. Well, those 4 likes may be small, but it affects your mind in a huge way. Those 10 seconds of happiness sends a message to your brain saying, I want more. So then you post another photo, and another photo, just to see how many likes you get. Now you are spending every 5 minutes of your day checking to see if someone liked your photo, even if that someone is from across the world and you've never met them before. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa orang-orang bisa sebegitu kecanduan? Nah, jawaban saya adalah, ambil contoh dari sosial media. Setiap kali kamu mengunggah fotomu, katakanlah dalam 10 detik kamu mendapat 4 likes. Mungkin hanya 4 likes, tetapi itu berdampak besar bagi pikiranmu. 10 detik kebahagiaan itu akan mengirim pesan ke otakmu, aku ingin lebih. Lalu kamu mengunggah foto lagi dan lagi untuk mengetahui berapa banyak orang yang akan menyukainya. Lalu, kemudian kamu akan memeriksa ponselmu dalam setiap 5 menit untuk mengetahui siapa yang akan menyukai fotomu. Bahkan jika yang menyukai fotomu berasal dari belahan dunia yang tidak pernah kamu temui sebelumnya. That sounds like a pretty big waste of a day to me. But it is not just kids I'm talking about. It's adults too. It's like people don't talk to people.
Have you ever been to a restaurant and two people are on a date? They don't even look at each other. They are too busy, on their devices, talking to someone else, or screenshotting their dinner and sending it to someone that isn't even there. Itu terdengar seperti pemborosan waktu yang cukup besar, bukan? Tetapi ini bukan cuma soal anak-anak, orang dewasa juga. Orang-orang seperti tidak bisa ngobrol satu sama lain. Pernahkah kamu ke restoran dan melihat orang sedang kencan? Mereka bahkan tidak saling memandang. Mereka sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Mereka sibuk berbicara dan mengirim foto makan malam mereka dengan seseorang yang bahkan tidak ada di sana. Wow, nice date night. Great spending time with you and your phone. It's like we live in a virtual world where we can't even feel comfortable with the people we love. We are always looking at or thinking about what other people are doing. There is another aspect of this attachment to technology. We don't even talk to each other in the same household. For instance, some families text each other in the same house. Why don't they just talk to each other? Is it too far away to go up and down 3 floors? But hey, we still have a generation of people who use the landline to communicate. I swear, every time our phone rings at home, I know exactly who it is. Telemarketers or my 70-year-old grandparents. They just learned how to use a phone. They get mad at us if we don't want to talk for a long time about horses or the farmyard, or things that they did way back in the 1900s. Wow, kencan yang indah. Senang bisa menghabiskan waktu bersamamu dan ponselmu. Rasanya seperti kita hidup di dunia maya, di mana kita tidak bisa merasa nyaman bersama orang-orang yang kita cintai. Kita selalu melihat atau memikirkan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Ada lagi sisi lain dari keterikatan pada teknologi. Kita bahkan tidak bicara satu sama lain di rumah sendiri. Ada beberapa keluarga yang saling mengirim pesan, walau bahkan mereka berada pada rumah yang sama. Kenapa tidak bicara langsung saja? Apakah naik turun 3 lantai itu terlalu jauh? Tetapi kita masih memiliki generasi yang masih menggunakan telepon rumah untuk berkomunikasi. Saya yakin setiap kali telepon rumah berdering, saya tahu pasti siapa yang menelepon. Telemarketer atau kakek nenek saya yang berusia 70 tahun. Mereka baru belajar pakai telepon dan marah ketika kita tidak mau ngobrol lama soal kuda dan peternakan atau cerita zaman 1900-an. But we have more important things to do with our time, like go on our cell phones. We don't have a lot of things to talk about, but hey, they can text us and we'll answer right away. We are available, we just don't want to talk. Okay, there is something seriously wrong with us. I admit it. Hey, what's up? Yeah. Oh, sorry, I'm actually a little bit busy right now. Can I call you back? That's embarrassing. So sorry about that. This is another common problem of today. It's called phubbing. It is a word used to describe when people pay more attention to their device than the people right in front of them. Has that ever happened to you? Sometimes when I'm not allowed to take my phone to school or I forget it, my day is drastically different. Imagine going to school to see all your friends and everyone is on their device, talking to someone else, on social media, or playing video games. Tetapi kita merasa punya hal lain yang lebih penting dilakukan, yaitu main ponsel. Kita tidak punya banyak hal untuk ngobrol, tidak punya banyak hal untuk dibicarakan, tetapi kita bisa mengirim pesan dan akan langsung membalas. Kita ada, tetapi kita hanya tidak ingin berbicara. Oke, saya akui ini ada yang salah. Hey, ada apa? Saya sedang sibuk, bisa saya telepon balik nanti? Ini memalukan. Maaf banget soal itu. Ini adalah masalah umum lain zaman sekarang, namanya phubbing, di mana orang-orang lain lebih mementingkan ponsel mereka dibandingkan orang-orang yang ada di depan mereka. Pernah mengalami itu? Kadang saat saya tidak boleh membawa ponsel saya atau saya lupa membawanya, hari itu akan terasa sangat berbeda. Bayangkan ketika kita ingin pergi bersekolah untuk menemui teman, untuk bertemu dengan teman, tetapi orang-orang sibuk dengan ponsel mereka. Orang-orang sibuk ngobrol di media sosial atau bermain game. It's like we forgot about the human connection. It is pretty hard to put your phone down, especially if everyone around you has one.
Speaking of human connection, did you know that there are actually signs set up at my local hockey rink to tell people to put their phone away so they can pay attention to their own kid playing hockey? But there's another aspect. It's the sleep. People even sleep with their devices next to them. They use them for alarm clocks or sleep apps to help them get to sleep. It's a chronic problem everywhere. Did you know that the blue light actually affects the release of melatonin in your brain? You need this to tell your brain to rest. That is why some people are so high energy before bed. Having your phone beside your bed has side effects like digital eye strain, increased illnesses, and even car accidents due to lack of sleep. Sepertinya kita lupa bagaimana cara menjalin koneksi dengan manusia yang nyata. Susah memang meletakkan ponsel, apalagi ketika orang-orang di sekitar kita punya. Ngomong-ngomong soal koneksi manusia, tahukah kamu di arena bermain hoki di lokal saya ada tanda yang mengingatkan orang tua untuk meletakkan ponsel mereka dan memperhatikan anak-anak mereka yang sedang bermain hoki. Tapi ada lagi masalah lainnya, soal tidur. Orang-orang bahkan tidur dengan ponsel di samping mereka. Mereka menggunakannya untuk alarm atau bahkan aplikasi tidur. Ini sudah menjadi masalah kronis di mana-mana. Tahukah kamu bahwa cahaya biru pada ponsel itu mengganggu pelepasan melatonin? Padahal kamu butuh melatonin untuk memberi sinyal bahwa otakmu harus istirahat. Itulah sebabnya kenapa sebagian orang malah jadi lebih aktif sebelum tidur. Tidur dengan ponsel di sampingmu akan menyebabkan beberapa efek samping seperti ketegangan mata digital, penurunan daya tahan tubuh, atau bahkan kecelakaan mobil karena kurang tidur. People today even drive with their cell phones. They are too busy worried about what someone has to say on their phone rather than paying attention to the road. And I do think we have reason to worry, as cell phones are responsible for a lot of car accidents. Here's a quick fact. Did you know that driving 90 kilometers an hour, reading a 5-second text message, is equivalent to traveling a football field blindfolded? Mereka bahkan mengemudi sambil bermain ponsel. Mereka lebih khawatir dengan pesan masuk dibandingkan memperhatikan jalan. Dan kita memang harus khawatir karena ponsel bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas. Fakta cepat, tahukah kamu bahwa menyetir 90 km per jam itu dengan sambil bermain ponsel selama 5 detik itu setara dengan mengemudi sejauh satu lapangan sepak bola dalam keadaan buta. Wrapping things up, as I think we could all talk about many other problems with cell phones, the one thing that I have found is that we really need to be connecting more with each other. One of the best times in my life so far was going away to summer camp last year, Rock Ridge Canyon, a tech-free camp. Kids were told to leave all devices at home. It was not an option. And yes, I'll admit it was tough to give it up for a week. But I'm glad I did, as I had the chance to go on some amazing adventures and make some real human connections with people I still talk to today. Sebagai penutup, meskipun masih banyak hal yang bisa dibicarakan mengenai ponsel, salah satu hal yang saya pelajari adalah kita perlu lebih banyak koneksi dengan sesama. Salah satu momen terbaik dalam hidup saya adalah pergi ke perkemahan musim panas tahun lalu, Rock Ridge Canyon, perkemahan bebas teknologi, di mana anak-anak diminta untuk meninggalkan perangkat mereka di rumah. Tidak ada pilihan, dan saya akui awalnya saya merasa berat untuk meninggalkan semuanya selama seminggu. Tetapi saya bersyukur melakukannya, karena saya bisa berpetualangan luar biasa dan membangun koneksi dengan dengan manusia nyata yang bisa saya hubungi hingga sekarang. So if you take anything away from what I just said, it would be, my advice to you is to pay attention to the little things that make you happy. Enjoy the moments that are right in front of you. And as Steve Jobs once said, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Thank you. Jadi, jika ada satu hal yang bisa kamu ambil dari yang saya katakan, nasihat saya adalah perhatikan hal-hal kecil yang membuatmu bahagia. Nikmati momen yang ada di depanmu. Seperti kata Steve Jobs, waktumu terbatas, jangan sia-siakan dengan menghidupkan hidup orang lain. Terima kasih.